अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जिएजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़हरा के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात सामने आई हैं तो आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा। दुआ ज़हरा केस में जो है वो एक नया रुख इख्तियार करने जा रहा है और वो क्या है। और जो पहले रोज़ से जो झूठ बोला जा रहा था कि दुआ जो है वो ख़ुद यहाँ से जो है वो पंजाब गई है, लाहौर गई है, और मुसलसल यही बयान जो है वो ज़हीर या उनकी जानिब से जो वो दिया जा रहा था। जबकि पहले रोज़ से जो वालिद मेहदी काज़मी थे उनका यही कहना था कि दुआ अकेली नहीं जा सकती, यकीनन दुआ को कोई मुबैना तौर पर अगवा करके यहाँ से लेकर गया है। और ये जो वालिद की जो पहले रोज़ से जो ये बात थी और आखिर रोज़ तक वालिद ने यही अपना बयान रखा, अपना बयान तब्दील नहीं किया। और जो मुखालिफ पार्टी थी यानी कि जो ज़हीर की फ़ैमिली या उसका जो भाई था, वो मुसलसल एक ही बयान जो उनकी जानिब से ये दिया जा रहा था। और जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने भी उनका जो बयान लिया उसमें भी उनका यही कहना था कि वो किसी के साथ जो है वो यानी कि वो ज़हीर के साथ जो है वो नहीं गई, बल्कि वो ख़ुद यहाँ से टैक्सी के ज़रिए वहाँ पर गई है। तो ये सारी जो बातें हैं वो तकनीकी जो ज़राए तफ्तीश हैं उनमें ये सारी बातें जो है वो गलत साबित जो है वो हो गई हैं। वो किस तरह से हुई हैं और इस केस में क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक अहम पेशरफ्त क्यों है और कल का दिन भी इतना अहम क्यों है। कल का दिन इसलिए अहम है, एक तो जो ज़हीर है उसकी ज़मानत कल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब उसे मज़ीद ज़मानत मिलती है नहीं मिलती है, एक तो ये देखना है। अगर ज़मानत नहीं मिलती तो किस बुनियाद पर नहीं मिलती। तफ्तीशी ज़राए जो हैं वो ऐसी कौन सी चीज़ जो है वो जमा कराते हैं तकनीकी अदालत के अंदर जिससे उसको ज़मानत मिलने में मुश्किल होगी, बल्कि मुश्किल नहीं नामुमकिन भी। और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि उसकी गिरफ़्तारी भी मुतवक्का या मुमकिन हो सकती है। ये बात मैं क्यों आपको ये कह रहा हूँ कि उसकी गिरफ़्तारी हो सकती है, इसकी वजह यह है कि जो तकनीकी तौर पे जो काम किया गया है, जब जो पहला तफ्तीशी अफसर था उसकी जानिब से जहाँ इस बहुत अहम पहलू पे काम नहीं किया गया था, लेकिन अब जो नई टीम आई है वो बहुत ही इस मामले पे काफ़ी तहकीकात कर रही है, काफ़ी तह तक पहुँच गई है, इस मामले में काफ़ी संजीदा है और बहुत ही मेहनत के साथ जो है वो इस मामले को लेकर चल रही है, इस मामले में काम कर रही है। और यही वजह है कि उनके पास कुछ ऐसे शवाहिद उनको मिल गए हैं जिससे ये मालूम होता है कि कल की जो ज़मानत है वो उन्हें उसे ना मिलने का जो है वो काफ़ी इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। वो कौन से ऐसे शवाहिद हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको जो तफ्तीशी ज़राए के जो है वो हाथ जो है वो लग गए हैं, वो ये है कि एक तो सबसे अहम बात ये है कि जैसा मैंने बताया कि पहले रोज़ से जो ये कहा जा रहा था कि दुआ जो है वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से गई है और टैक्सी में यहाँ पे गई है, ये सब बातें झूठ हैं। और झूठ जो है वो कभी भी जो है वो नहीं छुपता, यकीनन वो सामने आता है। उसमें ज़रूर वक्त लगता है, लेकिन ज़रूर लगता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो सच कहता है और सच के साथ खड़ा भी रहता है और सच कहने की हिम्मत भी रखता है। तो यही चीज़ जो है हमने मेहदी काज़मी जो वालिद हैं दुआ ज़हरा के, उनमें ये चीज़ हमने देखी, जो पहले रोज़ से इस केस में यही कह रहे हैं कि वो अकेली नहीं गई, बल्कि उसे मुबैना तौर पर अगवा किया गया है। अब मैं ये बात क्यों आपसे कह रहा हूँ कि वो यहाँ से ये बात तो खैर सामने आ गई है कि वो अकेली नहीं गई, बल्कि ज़हीर और उसके भाई जो है वो यहाँ पर आए थे, फिर उसके बाद लेकर गए। लेकिन जो मुसलसल इनकी जानिब से ये बात छुपाई जा रही थी, ये बात नहीं कही जा रही थी, ये अपनी जो उस पे डटे हुए थे अपने बयान के ऊपर, अपने झूठे बयान के ऊपर, उसी झूठे बयान को लेकर उसका सहारा लेकर ये आगे चल रहे थे। अब ये मज़ीद जो है वो झूठा जो उनका बयान है वो मज़ीद नहीं चल सकता। कल का दिन इंतहाई अहम है। कल जो चीज़ें जमा होने जा रही हैं उससे ये केस का जो रुख है, जो दायरेकार है, वो बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। केस एक नई सिमत पे आ जाएगा, एक नई डायरेक्शन पे आ जाएगा, एक ऐसी सिमत पे जिस सिमत से काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, जो कि ये नहीं आ रहा था। लेकिन अब ये केस जो है वो एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सही सिमत में आ जाएगा, एक सही तफ्तीश। कल से इस केस में आप एक नई चीज़ देखेंगे, एक नया रुख देखेंगे। कल एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ सरप्राइज़ है इस केस के हवाले से। लेकिन चूँकि मामला अदालत में है तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अदालत इसमें क्या फ़ैसला देगी ये तो अदालत ही बेहतर जानती है। लेकिन लेकिन इसमें जो अहम बात है जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि जो ज़हीर का जो भाई है उसका बयान जो है वो रिकॉर्ड जो है वो या तो हो गया है या होगा। और उस बयान में वो सच्चाई सामने आई है जो इससे पहले कभी भी नहीं मंज़र-ए-आम पर आई थी। वो ऐसी सच्चाई है कि कल जब वो अदालत में जमा होगी तो यकीनन आप भी सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरत
زدہ ہو جائیں گے کہ کیوں مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا تھا، کیوں اس کیس کو جو ہے وہ دبایا جا رہا تھا، کیوں اس کیس کا رخ چینج کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب مزید آپ اس کیس کا رخ چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ اب بہت سارے ایسے شواہد ہیں جو سامنے آ گئے ہیں، لیکن تکنیکی طور پہ شواہد سامنے آئے ہیں۔ یہ شواہد تکنیکی طور پہ آئے ہیں، اور یہ تکنیکی طور پہ اتنے مضبوط شواہد ہیں جس سے جو مخالف پارٹی ہے اس کو کافی جو ہے وہ نقصان پہنچے گا، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جھوٹ کا سہارا جو اتنے عرصے تک لیا جا رہا تھا اب وہ مزید جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا۔ اب اس میں کافی مشکلات جو ہے ان کو سامنے آئیں گی، لیکن کل کا دن جس طرح میں نے بتایا بہت اہم ہے، کل کا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو۔ وہ کون سی ایسی چیزیں جس کی میں بار بار جو ہے وہ بات کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں کون سی ہیں جس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو ظہیر کے جو بھائی ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس نے وہ راز اور وہ سچ اگل دیا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ بات نہیں کی تھی۔ ایسا سچ اگلا ہے جو کہ پہلے روز سے مہدی کاظمی جو والد دعا زہرا کے، وہ مسلسل جو ہے وہ چلا کر کہہ رہے تھے، لیکن ان کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، لیکن اب ان کی باتیں جو ہے وہ ساری سچ ہو رہی ہیں، اور کل کا دن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تفتیشی ٹیم تھی ان کی جانب سے جو ہے وہ کورٹ میں آج ایک رپورٹ جمع کرائی گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ دعا زہرا کو بحفاظت جو ہے وہ شیلٹر ہوم لاہور سے جو ہے وہ کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ بہت سارے ایسے سننے والے ہیں، دعا زہرا سے ہمدردی رکھنے والے ہیں مجھ سمیت، جو دعا زہرا کے حوالے سے پل پل جو ہے وہ آگاہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا زہرا کہاں موجود ہے اس حوالے سے نہ بتایا جائے سیکیورٹی کے پیش نظر۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا کہ دعا زہرا کہاں موجود ہے، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ انتہائی اچھے رکھے گئے ہیں، بہت ہی اچھا شیلٹر ہوم ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی تھی، لیکن دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت اچھا شیلٹر ہوم ہے، بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ رکھا گیا ہے، کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہے۔ لیکن دعا زہرا سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، دعا زہرا سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا۔ وہ کیوں نہیں کر سکتا، اس کی ایک بہت اہم وجہ ہے، کیونکہ عدالت نے اس حوالے سے جو ہے وہ منع کر رکھا ہے کہ کوئی بھی جو ہے ملاقات جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے ملاقات کرنی ہے تو وہ عدالت کے حکم کے بعد ہی ملاقات کر سکے گا، جب تک جو ہے وہاں پر عملہ موجود ہے جو ان کی حفاظت کے لیے مامور ہے، جو متعلقہ تھانہ ہے اس کو آگاہ کر رکھا ہے، اور وہاں پہ سیکیورٹی بھی بہتر رکھی ہوئی ہے، اچھے انتظامات کیے گئے ہیں، اور لیڈی سرچر بھی وہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ خواتین جو شیلٹر ہوم میں موجود ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہے، تو انتہائی اچھے انتظامات رکھے ہیں۔ لیکن جگہ کا بتانا جو ہے وہ نامناسب ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ اس حوالے سے ان میں غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس جگہ کا نہ بتائیں کہ وہ کہاں ہے سیکیورٹی کے پیش نظر۔ اور اس میں جو ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ بات ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو تفتیش ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک نئی تفتیشی افسر کے پاس آ گئی ہے، اور وہ اس میں بڑی محنت اور لگن کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ کل وہ کیا جو ہے وہ کورٹ میں کیا پروگریس رپورٹ جمع کراتے ہیں وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس میں یقیناً ہمیں کل تک کا انتظار کرنا چاہیے، اور مزید جو بھی معلومات اس کیس کے حوالے سے آئے گی میں یقیناً آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔